Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada motor Harley Davidson Heritage Softail tahun 2001, full paper, surat lengkap, Mabua, knalpot Van Hans, karburator asli yang tipe karburator. Aksesoris banyak. Throttling. Pol B ya, Jakarta. Banyak yang ori karburator. Oke, coba kita cek sound. RPM ada. Kilometer 38. Cek sound. Mesin twin cam 1450 cc ya, atau 88 kubik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.